Pozdrav prijatelji! Svi ste čuli za izreku da je dobru ženu i dobru lubencu jako teško izabrati i da je može samo potrfiti. Međutim, nijedno ni drugo nije tačno. U današnjem videu Cvijet Voća i Poličić vam pokazati kako da jednostavno izaberete savršenu lubencu poznavajući samo par trikova. Ovo je naš vrca lubenca, uzgajamo više sorta, Mirsini, ovo je Samanta. Imamo Crimson Sweet, imamo neku crnu lubencu, naravno. Mi ovu lubencu ne prodajemo, mi ovu lubencu većinom poklanjamo našim prijateljima, komšijama, dakle jedan like, share i subscribe, dobit ćete lubencu besplatno. Dobrodošli na kanal Cvijet Voća i Povrća, dobrodošli na svoj video. U današnjem videu pokazujemo kako da prepoznate savršenu lubencu samo par koraka. Prvi znak, kao što svi znate, je žuta mrlja. Dakle, prvi najvažniji znak da je lubenica zrela ne vidi se odozgo nego odozdo, to je ovaj dio žuta, krem i narančasta boja. To je znak da je lubenica ima dovoljno vremena da sazri na suncu, na biljci, da nije ubrana prerano. Ako je ta mrlja bijela ili svjetlo zelena, stanite odmah, takva lubenica je nezrela i ubrana je prije vremena. Sljedeći znak vezan je samo kad lubenicu birate u polju, to je ova mala peteljka koja se nalazi na vrhu. Ako je peteljka suha, lubenica je 100% zrela i tu nema nikakve greške. Ovo je jedan primjer kad ta peteljka nije osušila do kraja, tako da lubenica treba još 4-5 dana da sazreje savršeno. Dakle, ako birate lubenicu u polju, ova peteljka mora biti suha, dakle, to je jedan od najpouzdanijih znakova da nećete pogriješiti izborom lubenice. Dakle, to je neka stvar koja je jako bitna kada birate lubenicu u polju. Dakle, žuta, odnosno narančasta mrlja i to je to. Sljedeći znak koji moramo baciti pogled i oko na to je famozno kuckanje. To je jedan od znakova koji dosta ljudi pogriješi i pogrešno protumači. Ako kucate po zreloj lubenici, zvuk mora biti dublji, pun i malo prazan iznutra, kao da odzvanja. Ako čujete tupav zvuk i mrtav zvuk, to često znači da lubenica još nije sazrela ili da je izgubila svoju svježinu. Također, vrh lubenice mora biti siv, to je savršen znak da je lubenica sazrela i da je nevjerovatno slatka. Također, pokazat ćemo još neka dva bonus znaka. Također, kada birate lubenicu, ljubi vas brat, ako imate priliku da izaberete, birajte ovu sa zelenom peteljkom. To je znak da je svježe ubrana i da vam nisu uvali neku lubenicu koja stoji 20 do mjesec dana. Također neki bonus trik je test noktom. Jednostavan trik, samo lagano pređite preko lubenice, ako ne možete zagrebati lagano. To je znak da je lubenica tvrda i otporna. To je znak da je sazrela i da je zrela i da je kora zategnuta i stabilna. I još jedan bonus znak je tekstura kore. To je mali detalj, lubenica zrela ima grublju koru, tako da pređite rukom preko nje, ako ostajete pod rukom da je malo grublja, to je znak da je lubenica zrela. Sada ćemo to sve pokazati na primjeru. Ovo je lubenica sorte Crimson Sweet, rastvorit ćemo i pokažemo da je sve ovo što mi govorili tačno. Dakle, kao što vidite, lubenica puca sama od sebe, razdat ćemo i vidjet ćemo da je ona crvena, tako da to je još jedan znak da je sve ovo što mi govorili tačno. To ćemo isto pokazati na još jednoj lubenici sorte Samanta. Tako da neke stvari na koje morate obratiti pažnju je da je ako okrenete dno lubenice da bude narančasta i da mrlja bude što je veća moguće, to je znak da je bila nastoje sazreva. Sljedeći znak gledate vrh lubenice da je siv, također peteljka ako ikako moguće bude zelena, to je znak da je lubenica ubrana svježa. Također prođite rukom preko nje, ako je tekstura malo grublja, to je znak da je savršeno zrela. Također zagrebite noktom, ako je malo teže grebete, to je još jedan znak da je lubenica savršena. Dakle, u 20 sekundi možete bez problema izabrati dobru lubenicu. To je to za ovaj kratki video, pretplatite naš kanal, hvala što ste pratili ovaj video i vidimo se u sljedećem videu.